أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأستاذ جمعة الرحيم. أهلا بك يا أستاذ. ونعم، والأستاذ يادي، الأستاذ كوسوما. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali di buku yang baru ini. Masih tapi Mm-mm. satu. Makanya antum lihat di sini kita al-wahdatu at-tasi'atu, bagian ke-9. Karena untuk yang jilid 1A-nya itu bagian 1 sampai 8. Nah, ini kita lanjutkan bagian ke-9, ya, bagian yang ke-9. Baik. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi ya di pekan ini, di pertemuan kedua. Seharusnya enggak, pertemuan pertama ya, seharusnya kedua. Tentunya ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih bisa dikumpulkan dalam kebaikan. Kemudian salawat beriringkan salam kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Sallallahu alaihi wasallam. beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang berpegang teguh dan berjalan di atas ajaran yang telah beliau gariskan. Baik, ayyuhal ikhwah, sebagaimana yang tampak ya di depan antum semuanya, insya Allah Ta'ala mulai dari malam ini dan seterusnya sampai waktu yang tidak kita ketahui, insya Allah kita akan memasuki, menjelajahi buku baru. Ya, ini masih jilid 1, tapi kita sudah masuk ke 1B. Tentunya harus ada perubahan. Ya, harus ada perubahan. Dan insya Allah nanti ketika menerjemahkan, itu kemungkinan Ana tidak akan menerjemahkan. Afwan, Anda tidak akan menerjemahkan secara full, kecuali kalau memang nanti antum bertanya. Ya, antum bertanya misalnya, ini terjemahannya apa? Ana kira-kira nanti kita kayak sistemnya diskusi. Ya, seperti itu. Misalnya ini terjemahannya apa? Antum jawab ini terjemahannya ini, seperti itu ya. Jadi kita sistemnya hendak dari Ana semua yang menerjemahkan, khawatirnya tidak ada perbedaan antara 1A dan 1B. Jadi untuk lebih meningkatkan kemampuan, itu Ana akan menerjemahkan beberapa kata saja. Adapun kata-kata yang kita sudah biasa banget, insya Allah itu Ana anggap antum sudah paham. Kecuali memang nanti ketika sesi tanya jawab, antum tidak paham, insya Allah akan Ana jelaskan. Fahimtum insya Allah ikhwah ya. Nah itu Baik. akan Ana gunakan nanti insya Allah Ta'ala. Tapi kalau antum ada masukan dan merasa keberatan dengan metode tersebut, maka kita akan menggunakan metode sebagaimana kita ada di 1A. Nah, Tayyib ayyuhal ikhwah, qabla an nabda'ah ad-darsa, sebelum kita mulai pelajaran, ana uridu an as'alakum. Fa kaifa haluka ya Ustadz Jum'atul Rahim? A anta bi khairin? Alhamdulillah, ana bi khair wa Masya- ahli insyaallah khair Ustaz. Wa ahluka bi khairin aydan? Alhamdulillah ahli. Nah, hal anta al-an fil bait? Ya, na'am, ana fil baiti. Bait ya? مع Ah, الزوجة والأبناء. insyaallah. Laisa ma zawjat. أو مع الزوجة فقط. Ma faqat. نعم، ما شاء الله، بارك الله فيك سجمة الرحيم. Bintun wa banat fi ma'had. يا صحيح، نعم، البنات والأبناء في المعهد ها؟ Ah, م-م. بارك الله فيك. iya. نعم، وأنت يا الأستاذ كسوما، كيف حالك أنت والأسرة؟ الحمد لله. أنا بخير يا أستاذ وأهلي بخير أيضا. أنت متزوج صحيح؟ نعم أستاذ. ما شاء الله، كم ابنا لك؟ ثلاثة أبناء. أبناء. نعم أستاذ. وكم بنتا لك؟ اثنان أستاذ. إذا أنت لك يعني 5 أولاد؟ Hamzah.
لا لا يا أستاذ، لا لا. 3. الابن كم؟ ثلاثة يا أستاذ. الابن يعني ثلاثة، والبن كيف أستاذ؟ الابن والبنت. الابن كم ابنا لك؟ آه اثنان أستاذ. ابنان. نعم أستاذ، ابنان. والبنت بنت واحدة. نعم، واحدة. نعم، ما شاء الله، بارك الله فيك. ما شاء الله. أولادك كثيرون، أما أنا فقط يعني ابن واحد وبنت واحدة. جميل. نعم. وهما الآن صغيران، يعني ما زالا صغيرين. نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. Nah, Ustadz Iyadi, bisa kalau Anda tanya menjawab atau masih dalam perjalanan? apa Ustaz? Iya, ana fi syari. Izan fi amanillah. Ya, fi amanillah ya. Ma'assalamah ya Ustadz Iyadi. Rafaqat Afwan, as-salam. Ustaz. Tapi Ustadz Iyadi, ikhwah semuanya, beliau untuk malam ini menyimak ya. Menyimak saja karena masih dalam perjalanan. Begitu pula Ustadz Sigit masih dalam perjalanan. Nah, baik, kita langsung masuk saja ke materi kita untuk malam ini. Al-wahdatu at-tasi'atu. Bagian ke-9. Ya. At-tasawwuqu. Ya. At-tasawwuqu itu artinya adalah berbelanja atau shopping. Ya. Hmm. Itu bahasa Arabnya adalah at-tasawwuqu. Ini At- untuk masdarnya. Bisa bacanya at-tasawwuqu. Astawakah Madi, Ustaz? Dia berasal dari fi'il madi yaitu tasawwaqa dan mudhari Astawakah. tasawwaqu. Nah, tasawwaqa. Tasawwaqa Ma'asada. yatasawwaqu. Kaifa? Ma'asada. La la Sin la, أو صاد. ma'asin. Sin. Nah, ma'asin. Tasawwaqa. Tasawwaqa yatasawwaqu. Ana atasawwaqu. Anta tatasawwaqu. At-tasawwuq masdar, ya, belanja. Khalas fahimtum hadha insyaallah ya. Nah, Allah khair. at-tasawwuq hadha ma'nahu belanja atau shopping. Nah, na'ti ila al-hiwar. Sekarang kita masuk ke materi ikhwah. Nah, di sini ada al-hiwaru al-awwalu. Unzur wastami' wa'id. Nah, di sini kita ada al-ba'i'u. Baik, aku masih ingat mana al-ba'i'? Penjual. Penjual. Pedagang. Kalau at-talibu? Siswa. Kembali. Siswa. Masya Allah ya. Al-ba'i' sudah kita pelajari sebelumnya ya. Baik, mana akan bacakan? Istami'u jayyidan. Ahlan wa sahlan. Uridu mu'jaman min fadlik. Ayya mu'jamin turid. Uridul mu'jamal arabiyya. تفضل المعجم العربية. وماذا تريد وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكرا. المطلوب 30 ريالا. المطلوب 30 ريالا. ماذا تقول؟ 30 ريالا؟ نعم، 30 ريالا. تفضل، هذه 30 ريالا. Nah, kita ulangi sekali lagi. Ana ukarrir ayyuhal ikhwah. Istami'u jayyidan. Ahlan wa sahlan. Uridu mu'jaman min fadlika. Ayya mu'jamin turid? Uridu al-mu'jam al-arabiyyah.
تفضل المعجم العربي وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكرا. المطلوب 30 ريالا. ماذا تقول؟ 30 ريالا؟ نعم 30 ريالا. تفضل هذه 30 ريالا. هل فهمتم هذا الحوار؟ إن شاء الله. الله الله. إن شاء الله يا ما شاء الله جميل. طيب أيها الإخوة, الآن نأتي إلى البيان. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Al-ba'i wat-talib. Hadza fahimtum insyaallah. Tentunya sebagai penjual yang baik, pastinya ketika ada calon pembeli yang masuk ke area dagangannya, maka sebagai penjual yang baik akan mengatakan ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Fahimtum hadza insyaallah. Ahlan wa sahlan. Kemudian at-talib ini, karena dia sebagai seorang yang ingin membeli, dia langsung bilang keinginan dia. Apa dia bilang? Uridu mu'jaman min fadlika. Ma mana mu'jam ayyuhal ikhwah? Kamus. Nah, Kamus. ya, saya ingin kamus. Kamus. Ya. Kamus. Toib. Karena kamus ini banyak, ada kamus bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda ya. Makanya al-ba'i nanya lagi ayya. Makanya dia di sini menggunakan kata-kata ayya. Ini Ayya. yang membedakan antara ayya dengan madza atau ma. Ayya itu kita gunakan ketika kita ingin bertanya tentang sesuatu yang sifatnya umum tapi kita pengen lebih spesifik. Sesuatu ini sifatnya umum dan banyak dan kita ingin spesifik, lebih detail lagi. Ya, makanya di sini al-ba'i itu bertanya ayya mu'jamin turid, ya, kamus apa yang kamu mau? Maka kata at-talibu uridu al-mu'jama al-arabiyya. Fahimtum hadha insyaallah ya? Nah, Ya Allah. kemudian nuwasil, kita lanjutkan. Tafaddal. Ini khuz, tafaddal. Silahkan. Artinya silahkan ambil al-mu'jama al-arabiyya. Silahkan kamus bahasa Arab. Ya, maksudnya dia itu ketika ngomong ini sambil ngasih tafaddal. Ya, silahkan. Al-mu'jama al-arabiyya. Nah, kemudian al-ba'i nanya lagi. Wa madza turidu aidan? Paham tuh? Fahim insyaallah. Nah, jamil. Maka at-talibu berkata, uridu kitab al-qiraati wa kitab al-qawaid. Ya, uridu, saya pengen atau saya mau kitab al-qiraat. Jadi kitab al-qiraat ini ikhwah, dia ada sejenis buku yang di buku tersebut banyak teks-teks ya yang kita baca, nanti dari teks tersebut kita latihan-latihan. Ya, itu sejenis kitab al-qiraat, namanya kitabu al-qiraat. Ya, ana kurang tahu kok terjemahan Indonesianya bagaimana. Cuman kitabul qiraah ini dia kalau kita buka kitabnya itu banyak teks, banyak cerita, dialog, kita baca di situ, kita latihan kemudian. Itu kitabul qiraah. Ya. Uridu kitabal qiraati wa kitabal qawaid. Baik, ma mana kitabul qawaid? Tata bahasa. Nah, sahih ya. Buku tentang tata bahasa, baik itu nahwu ataupun saraf. Nah, baik. Maka al-ba'i bilang hadza kitabul qiraati wa hadza kitabu al-qawaid. Ini hadza kitabul qiraah wa hadza kitabu al-qawaid. Ada. Kemudian at-talib bilang lagi ke penjualnya, uridu daftaran wa qalaman. Baik, ma mana daftar? Daftar tulis. schedule. Nah, Tulis. buku tulis. Tulis. Nah, daftar itu adalah buku tulis ya.
وقلما هذا فهمتم إن شاء الله ya. قلم. Fahimna. Insyaallah. Nah, maka kata al-ba'i tafaddal ini, tafaddal sambil ngasih ya. Tafaddal ad-daftara wal qalama. Ini tafaddal ambil, silahkan ad-daftar wal qalam. Kemudian al-ba'i nanya lagi, hal turidu syai'an akhar? Fahimtum hada insyaallah. Maka kata at-talib la wa syukran. Jadi jangan lupa ya. Ini sebenarnya kita ambil di materi at-ta'am wa syarab. Ketika kita ingin mengatakan tidak terima kasih, maka kita harus menyisipkan huruf waw. Oh, Kita bilang la wa syukran. Karena waw di sini pemisah antara syukron dengan la. Khawatirnya kalau tidak ada waw ini seakan-akan kita bilang tidak terima kasih. Ya, tapi makanya waw ini dihadirkan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ya. Maka kita bilang la wa syukran. Tidak terima kasih. Nah, kemudian al-ba'i bilang total semuanya al-matlub. Nah, al-matlub kalau antum belanja, antum bilang berapa totalnya? Antum bisa bahasa Arabnya mal matlub, ma al matlub ya, berapa totalnya? Atau antum juga bisa bilang kamil matlub. Al matlub di sini artinya sesuatu yang dipinta, atau kita sesuaikan dengan bahasa kita artinya total. Ya, al matlub totalnya salasuna rialan ya, 30 rial. Anak kurang paham 1 rial berapa Indo itu, kita bisa cek sendiri nanti di Google ya. Totalnya 30 rial kata al-ba'i. Baik. Maka di sini mungkin Tolib ini kayak pendengarannya agak ungkapan ini kayak kurang jelas mungkin gitu kan. Makanya dia bilang mada taqul ya. Apa yang kamu katakan? Salasuna rialan gitu ya. 30 rial. Ya. Kata al-ba'i, na'am. Salasuna rialan. Nah, tafaddal ya. Tafaddal sambil ngasih ya. Hadhihi salasuna rialan. Nah, ini 30 rial. Nah, itu saja ikhwan. Ini insyaallah sangat mudah ya dialognya. Tapi silakan kalau antum ada pertanyaan, tafaddal. Al-an ana aftah, ana buka pintu selebar-lebarnya untuk bertanya. Hal min soal, ada pertanyaan silakan. Tafadhal ikhwah, man lahu su'al falyas'al. Ustaz, Nah, silakan. تفضل. Siapa duluan? Ustaz Kusuma. Nah, silakan. Ustaz, hal mungkin إذا نتكلم من فضلك في الأول كلمة أستاذ من فضلك Mungkin. معجما. Naam, mungkin. Al-jawab mungkin. Antum bisa mengungkapkan atau menggunakan kata-kata min fadlik fil awwali, fi awal kalimah, di awal atau di akhir. Maka tidak masalah antum mau bilang min fadlik uridu mu'jaman atau uridu mu'jaman min fadlik. Dua-duanya jaizun. Alas? Nah. Silakan pertanyaan lain, soalun akhar. Ustaz, Naam. هذا معجم اسمه قاموس أو معجم بمعنى قاموس؟ Mu'jam di mana qamus? Al-mu'jam di mana al-qamus? Ya. Nah. ليس اسمه قاموس ya? لا لا ليس لا اسمه قاموس. ليس اسم القاموس. معجم. سؤال آخر. أستاذ هل يوجد معجم بين يديك أستاذ؟ موجود. المعجم نعم أظنه موجود. موجودا. موجود. كم ثمنه؟ معجم يعني خاص khusus untuk al-Arabiyyah baina yadik. نعم التي لكتاب بين يديك. Biasanya ikhwan, ana kadang-kadang mau ngomong bahasa Arab, cuman
Anda baru ingat ini jilid 1 ya. Nah, ada di belakang. Biasanya ada di belakang. Nah, itu antum bisa baca di situ. Di belakang. Biasanya ada di belakang itu mu'jamnya. Jadi kalau antum buka PDF-nya atau buka bukunya, di bagian paling belakang itu ada kosakatanya, kumpulan kosakata berdasarkan abjad. Itu biasanya ada di situ. Itu yang termasukkan atau bagaimana? آه، معجم خاص لكتاب بين يديك أستاذ، المثل معجم في الآخر أستاذ. Al-mislu mu'jam. آه، والخاص لكتاب بين يديك yang kayak apa kamus Fokus. yang khusus untuk بين يديكnya Ustaz. Hmm. أما المعجم الخاص بالكتاب العربية بين يديك Nah, إلى Ustaz. الآن sampai saat ini أنا لا أدري, tidak tahu. Oh, Nah, tapi bisa dicek-cek di Google. Uktub di Google, ya, antum bisa tulis di Google Al-Mu'jam li Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. ya. Mungkin itu nampaknya ada karena buku ini bukan buku baru ya, sudah turun-temurun dipelajari dan ana yakin ya, kemungkinan besar pasti ada orang yang mereka pengen meringkas kosakata dari Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, سنبحث عن هذا إن شاء الله. طيب سؤال آخر, ada pertanyaan lain silakan. أنتم تريدون أنا أتحدث باللغة العربية أيها الإخوة؟ إن شاء الله. لا، تفضل Ustaz. قليل قليل. Nah, أنا ini ya, karena akan nanti khawatirnya nanti melanggar ketentuan dari kursus juga, karena masih jilid 1. Namun Anda juga tidak mau kalau antum tidak ada kemajuan dari sisi misalnya sama dengan 1 akan percuma. Makanya Anda terkadang Arab, kadang juga nanti Indo. Nah, kalau antum kalau mau latihan bahasa Arab di sini lah langsung nanti tanya. Nah, تفضل. شيئا فشيئا Ustaz. syai'an fa syai'an insyaallah. Nah, sanata'allamu syai'an fa syai'an. طيب هل فهمتم هذا الحوار؟ إن إن شاء شاء الله. الله. إن شاء الله. إذا نواصل. Berarti apa? Bukan نواصل ya. الآن الدور في القراءة. Sekarang kita masuk ke sesi membaca. Nah, تفضل أنت يا أستاذ جمعة الرحيم. كن Ya, إن أنت شاء الله. البائع والأستاذ كسوما أنت كن أنت طالبا ثم تتبادلا. نعم تفضل. لا. آه. أهلا وسهلا. أريد معجما من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد المعجم العربي. تفضل المعجم العربي. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكرا. المطلوب 30 ريال. ماذا تقول؟ 30 ريالا؟ نعم 30 ريال. تفضل، هذه 30 ريالا. جميل, قراءة جميلة. الآن تبادل. أهلا وسهلا. أريد معجما من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد معجم العربي. تفضل المعجم العربي. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفتر وقلم. أريد دفتر وقلم. نعم تفضل الدفتر
والقلم الدفتر والقلم هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكرا. المطلوب 30 ريالا. ماذا تقول؟ 30 ريال. نعم 30 ريالا. تفضل تفضل، هذه 30 ريال. Masya Allah, qira'atun jamilatun wa wadihatun. Alan ayyuhal ikhwah, nantaqilu ila as-sabhah ba'daha. Ladaina huna al-mufradat. Ya, di sini ada sebagian kosakatanya. Al-mufradatu al-ardu unzur wastami wa'id. Nah, huna mu'jam. Sebentar. Huna mu'jamun wa huna daftarun. Qalamun riyalun tafaddal. Ini tafaddal artinya di sini khuz, ya. Tafaddal artinya di sini khuz. Jadi antum bisa misalnya antum mau bilang nih, ya bahasa Arabnya nih. Misalnya ada orang bilang uridu alkitaba, saya pengen buku. Antum bilang nih, ambil. Maka bisa menggunakan bahasa Arabnya tafaddal تفضل. alkitaba. Paham tuh? Nah, itu cara menggunakannya ya. Dan ini fusha ikhwah, ini bahasanya dipakai. Nah, tafaddal maknahu huna khuz, artinya khuz ya. Nah, jadi tafaddal itu tidak selamanya berarti silahkan ya, tidak selamanya. Dia juga memiliki arti khuz, ambillah. Nah, baik, al-mu'jamu al-arabiyyu, kemudian kitabul qiraati, kitabul qawaidi. Nah, hadhihi salasun ya, ini 30. Salasuna yaqul, yaqul. Baik, ma yata'allaqu bil mufradat, yang berhubungan dengan kosakata. Hal hunaka soal? ما في ليس ما في. Nah, واضح. wadih? إن شاء الله. Insyaallah wadih. Nah, Ustaz Iyadi, kalau memang ada yang tanyakan, tanyakan saja ya. Nah, طيب الآن نأتي إلى التدريب أيها الإخوة. لدينا هنا تدريب، أجب بنعم أو بلا. فهمتم؟ إن شاء الله. إن شاء الله. الآن أنا سأقرأ لكم الأسئلة، انظروا جيدا. السؤال الأول، هذا الحوار في، هذا خطأ، ليس في مكتب لكن في مكتب. هذا الحوار في مكتب الجامعة. طيب ما معنى مكتب الجامعة؟ Perpustakaan kampus. kampus. perpustakaan kampus, Masya Allah. السؤال الثاني، الحوار بين الطالب والمدرس. هذا سهل جدا. نعم. نعم. السؤال الثالث، يريد الطالب معجما عربيا. فهمتم؟ Fahim. جميل. بعده، لا يعرف الطالب اللغة العربية. ما معنى لا يعرف؟ Tidak Ya, kenal. tahu. Ingin. Tidak. Ingin, tapi kenal. Mana asal? Arafa kenal. Nah, tapi ada lainnya. Ada terjemahan lainnya yang cocok untuk kalimat di sini. لا La ya'rifu, mana la ya'rifu? Tidak. La yurid. La, laisa la yurid. Ya'rifu. Tidak. Nah, dia betul tidak kenal, tapi ada ungkapan yang lebih cocok. La ya'rifu ma'nahu madza? Tidak. Faham. Faham. Nah, tidak paham, ya. La ya'rifu artinya La tidak yahimu. paham atau tidak bisa. La ya'rifu, ya. Tidak paham, tidak bisa. Dia persis seperti tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui atau tidak kenal. Sebenarnya semuanya sama sih. Tinggal bagaimana kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kosakata di sini. Nah, طيب بعده السؤال الخامس، يريد الطالب دفترا واحدا. هذا سهلون إن شاء الله. السؤال السادس، يريد الطالب ثلاثة أقلام. ما معنى ثلاثة أقلام؟ 3 pena. نعم. Pena. يا بنا. السؤال السابع، المطلوب من الطالب 30 دينارا. فهمتم؟ Fahim. نعم.
السؤال الثامن في المكتبة كتب عربية. كتب جمع. Tunggalnya apa? Nah, Bentuk mufradnya apa? Kitabun. Kitab. kitab. Nah, fil maktabati kutubun arabiyyatun. Baik, nujib. Nah, Nah, masih. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Kita mulai dari Al-Ustad, nabda min Al-Ustad Jum'atul Rahim. Iqra'is su'al, thumma ajib. Nah, Hadza hiwarun fil maktabatil jami'ah. Naam. iqra' sahihan, baca ini, baca dengan Ah. hadzal hiwar. Hadzal hiwaru fil maktabatil jami'ah. Naam aw la? Naam. Ayyuh, sahih. السؤال الثاني الأستاذ كسوما. الثاني الحوار بين الطالب والمدرس. لا أستاذ. نعم الصحيح بين الطالب ومن؟ بائع. نعم أحسن جميل. الأستاذ جمعة الرحيم السؤال الثالث. يريد الطالب معجما عربيا. نعم. نعم صحيح. هذا صحيح. نعم السؤال الرابع أستاذ كسوما تفضل. لا يعرف الطالب اللغة العربية. لا أستاذ. لا الصحيح كيف؟ إذن هو يعرف أو لا يعرف؟ آه الصحيح الطالب يعرف اللغة العربية. أحسن جميل. السؤال الخامس الأستاذ جمعة الرحيم. يريد الطالب دفتر واحدا. دفترا. يريد طالب دفترا واحدا. خطأ. الصحيح yang benarnya gimana? الصحيح يريد طالب دفترا وقلاما. Baik, betul. Waqalaman. Lakin وقلاما. di sini nampaknya pertanyaan tentang jumlahnya. Ya jumlah. Idzan hadha sahih atau khata? Ini benar atau salah? صحيح. Sahih? صحيح صحيح. Naam, ahsanta hadha sahih ya. Naam. Baik, al-Ustaz Kusuma ba'dahu. سادس يريد الطالب 3 أقلام. خطأ يا أستاذ. لا. Was-sahih. آه يريد الطالب قلم. Yuridu at-talib. الحوار. آه الحوار. Bisa? ما في الجواب. La tastati? Nggak bisa? نعم أستاذ. Naam. Baik, Ustaz Ibrahim bisa? جبت الجواب. Naam. Ustaz Rahim, kaifa? يريد الطالب قلم. Qa? قلم. Qalaman. قلم. نعم. يريد Naam. طالب قلما. Kam qalaman? واحد قلم. Naam, izan as-sahih yuridu talibu qalaman wahida. واحدة. Naam. Di sini kan salah satu aklam, tapi ini salah kan? Maka kita benarkan yuridu talibu qalaman واحد. wahida. واحدة. Nah, paham tuh? فهمت. Nah, فهمت. jamil. Al-Ustaz Jumatur Rahim, as-su'al as-sabi', tafadhal. المطلوب من الطالب 30 دينار. خطأ. As-sahih. 30 ريال. Masya Allah, salatuna riyalan. Naam. طيب السؤال الآخر الأستاذ كسوما تفضل. في المكتبة كتب عربية. نعم أستاذ إن شاء الله. هذه الجملة صحيحة؟ صحيح أستاذ. ما شاء الله جميل. نعم هذه الجملة صحيحة. طيب أستاذ نعم apa mau ditanyakan? السؤال صحيح ولا خطأ أستاذ؟ ماذا؟ سمعت نعم، ولكن إذا
السؤال هذا الحوار في المكتب الجامعة. في المكتب الجامعي. نعم ولا خطأ أستاذ؟ نعم، هذا الحوار في مكتبة الجامعة. نعم. صحيح أو خطأ أيها الإخوة؟ صحيح. الجملة الرحيم جواب نعم أستاذ. ما شاء الله. أنا لم أركز، أنا tidak fokus ini berarti ya. هذا الحوار في مكتبة الجامعة صحيح؟ jadi نعم أو لا؟ أظن لا أستاذ، لا، خطأ. نعم. صحيح. من أين عرفته؟ في دكان. نعم صحيح، في دكان. Ya, fi ad-dukkan. Jadi ini bukan fi maktabati al-jami'ah. Baik. Amma soal al-akhir ataupun ini nomor 8 ini nampaknya ini tidak ada hubungannya dengan soal yang pertama. Fi Nah, maktabati kutubun arabiyyun. Nah, atau kalau mungkin ada, ini kita katakan salah ya, karena yang sesuai itu adalah fit dukkani kutubun. bukan. Nah, arabiyyatun. Masya Allah, barakallahu fik ya. Anda fokus tadi. Ya betul. Berarti laisa fi maktabati al-jami'ah, lakin fi dukkan ya. Fi dukkan. Baik, ayo ikhwah, dengan begini ya, wa bihadza qad intahayna min al-hiwar al-awwal min mawdu'i at-tasawwuqi. Taban ladaina waqt, kita masih ada sisa waktu. Ya, kita cukup cepat karena alhamdulillah antum sudah memiliki basic untuk memahami bahasa Arab dan itu sangat membantu ya untuk ke step berikutnya. Nah, tapi ikhwah, sebelum kita akhiri, masih ada sisa waktu, masih banyak. Kalau antum ada pertanyaan, man lahu su'al, falyas'al. Nah, silakan, tafadhal. ما في Ustaz. ما في. ولست كسومة، هل عندك سؤال؟ هل لديك سؤال؟ الآن أظن ما في أستاذ، ما يكفي. في. Halo Ustaz Yadi, Ustaz Yadi, anak khawatir Ustaz Yadi, gimana Ustaz Yadi, keberatan enggak dengan sistem seperti ini? Maksudnya kadang-kadang bicara bahasa Arab. Baik, nampaknya masih di jalan ya. Nah, tidak bisa direspon. Baik, ayo ikhwah, kalau seandainya dalam perjalanan nanti selama seharusnya ya, kalau Anda boleh jujur, 1B itu masih seperti 1A. Dalam artian kami sebagai pengajar tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Arab. Cuman anak pribadi kalau masih menerjemahkan full, anak pribadi ya, pendapat pribadi, kalau masih menerjemahkan full itu anak khawatir nanti antum tidak ada kemajuan. Nah, tapi kalau memang dalam perjalanan nanti antum merasa kesulitan, maka kita akan kembalikan ke metode awal, yakni kita menerjemahkan full, kemudian kita sesi tanya jawab seperti ini. Nah, aina turidun ayyuhal ikhwah? لا بأس Ustaz. لا بلغة بأس. العربية. نصف اللغة العربية ولغة الإنجليزية، ما في مشكلة. نعم، لا مشكلة لا بأس. إذا سنمشي ونحن سندرس اللغة العربية نصف بالعربية ونصف بالإندونيسية إن شاء الله. نعم. طيب، ما في سؤال إلى الآن؟ ما في سؤال؟ لا يوجد السؤال؟ ما في. أنت من أين Ustaz? لماذا؟ قريتك في فين؟ أنت لا تعرف؟ قريتك؟ طيب يا أستاذ جمعة الرحيم، أنا قد أخبرتك من أين أنا وأنت لم تعرف. لا بابل؟ لا أنا من بانكا بريتو. بابل في أين؟ الآن أنا أسكن في بانكا بريتو. بابل. نعم. ما itu بابل؟ أنت في بابل؟ عفوا، أنا لا أسمع صوتك. الآن أنت في بابل؟ نعم، أنا في بانكا الآن. بانكا. أنا من بانكا
wa ana askunu fi Bangka wa baiti fi Bangka wa abnai fi Bangka wa usrati fi Bangka. Nah, jazakallah. lakin ukhti as-saghiratu hiya tadrusu fi Temboro. As-saghira ukhti ladayya ukhtun hiya tadrusu fi Temboro. Nah, Masya Allah. hiya allati tadrusu fil ma'had. Iya. Anta min ain ma'had, Ustaz? Ana min ma'had al-mawjud fi Bangka. Hunaka ma'had Bangka. ismuhu Ma'had Islamic Center. Nah. Ana adrusu fi hadzal ma'had 6 sanawat. Oh ya, 6 sanawat. Na'am, 6 sanawat. Wa fi hadzal ma'had nahnu natahaddatsu bil lughati al-arabiyyati yawmiyan. Lakin ma'a dzalika ayyuhal ikhwah, ba'da an takharrajtu minal ma'hadi ana la astati'u an atakallama bil lughati al-arabiyyah sahihan. Al-lughah ghalibha atau aghlabuha khata'. Naam, fahimtum kalami? Fahim, insyaallah. Naam. Wa hadha huwa al-marad. Ya, jadi termasuk salah satu kekurangan dari pesantren modern, karena anak pesantren modern mengenal sistem gontor. Itu kami memang diwajibkan berbicara sehari-hari menggunakan bahasa Arab. Memang ada hasilnya. Ketika kita ngomong bahasa Arab itu cepat gitu kan. Kosakata itu lumayan banyak. Namun di sisi lain sangat rusak dan parah di kaidah. Intinya yang penting bahasa Arab agar terlepas dari hukuman masalah kaidah belakangan. Makanya ketika anak lulus dari pondok ini, anak kemudian melanjutkan studi ke Jakarta. Ada ma'had namanya Ma'had Utsman bin Affan. Di sini ketika anak ngomong sama dosen, anak disenyumin oleh dosennya. Ketawa karena bahasanya bahasa terjemahan. Nah, tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Sebagai contoh yang paling nyata adalah ketika kita bertanya siapa namamu. Seharusnya apa bahasa Arabnya, ikhwah? Masmuka. Masmuka. Tapi kami bukan menggunakan ma, tapi menggunakan man. Man ismuk. Sudah salah kaidah lagi. Makanya dosennya senyum-senyum aja. Ya, dosennya senyum-senyum aja. Karena memang man ini digunakan untuk lil aqil. Sesuatu yang berakal. Tapi kalau ma itu li ghairi aqil. Benda. Pokoknya disitulah kelemahannya. Dan alhamdulillah habis dari pesantren melanjut di Jakarta Ma'had Utsman. Di Ma'had Utsman inilah anak memperbaiki kesalahan-kesalahan selama 6 tahun. Dan itu menyebar, ikhwan. Anak tidak bisa mengatakan seluruh pesantren seperti ini, cuman rata-rata. Makanya kalau ngelihat anak-anak misalnya, anak gontor bagus ya, dalam artian bahasanya bagus. Cuman sebagian besar santrinya kalau ngomong seperti itu, yang penting bahasa Arab. Masalah kaidah nanti belakangan. Ya, nah, dan memang seperti itu rata-rata. Nah, jadi makanya setiap ada yang ada di buku Al-Arabiyyah Baina Yadaik ini, karena penulisnya adalah orang Arab, kita tiru. Ketika kita ingin berbicara percis seperti haulail Arab yatahaddatsun berbicara, maka kita harus seperti mereka. Sebagai contoh, ketika mereka bertanya berapa nomor rumahmu, ada yang masih ingat apa bahasa Arabnya? Marokmu baituk. Ahsan, jamil. Ma raqmu baitika? Berapa nomor rumahmu? Kita tidak menggunakan kam. Karena memang orang Arab sudah menggunakan ma. Jadi tidak bisa kita jadi kam walaupun terjemahan Indonesianya berapa. Ya. Tapi seperti itu, kembali lagi, tidak semua terjemahan Indonesia itu bisa plek digunakan di Arab. Orang Arab ketika nanya berapa umurmu, tidak bisa kita bilang kam umruka. Tidak, mereka menggunakan apa? Ma umruk, bukan kam. Kalau kita gunakan kam berarti kita sudah menyalahi kaidah bahasa Arab. Seperti itu. Jadi misalnya ada yang bertanya kok tidak digunakan kam? Ya karena memang seperti itu orang Arab ngomong.
Nah, ketika kita ingin berbicara bahasa yang fusha, maka usahakan kita mengikuti sebagaimana mereka ngomong. Jangan ada improses, jangan ada perubahan-perubahan ya. Khawatirnya nanti kita masuk ke apa istilahnya berbicara dengan terjemahan. Hal itu dan ini kesalahan yang paling sering digunakan oleh orang yang sering terjatuh ke dalamnya orang-orang yang belajar bahasa Arab. Mereka belajar bahasa Arab dengan terjemahan dan ini khawatir, bahaya banget ya. Nah, makanya kita harus berbicara sebagaimana orang Arab berbicara agar mudah dipahami nanti. Nah, paham tuh, paham tuh. أحيانا أحيانا سمعت الأستاذ المدرس يقول شويا أيوة هذا خطأ أميح والصح فصحى أستاذ. لا لا هذه الكلمات عامية سوية يعني لحظة سوية ربما هذا المدرس أو هذا المعلم يريد أن يفيدكم بهذه الكلمات العامية لكن لا بأس بها لأن هذه الكلمات مفهومة عند العرب ومستعملة في أسواقهم. فهمتم إن شاء الله كلامي ya? Nah, insya Allah. Perlu penambahan jenis uslub-uslub itu Ustaz, supaya kita enggak campur gaur itu. Nah, harus diusahakan seperti itu. Enggak apa-apa. Kalau antum ngomong pakai bahasa Arab, maka pakai bahasa Arab. Nah, kalau perlu perbaikan, insya Allah Ana bantu selama Ana masih bisa membantu. Nah, karena kalau sudah jadi dua, kita sudah full Arab ini. Maka kita latihan dari sekarang, insya Allah sedikit demi sedikit. Nah, hal min mazid? Nah, jangan dilanjutin ya. Wa uzlifatil jannatu. Hal min mazid, ada tambahan ya. Nah, itu juga bisa antum ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Itu Masya Allah ungkapannya bagus. Hal min mazid, ada tambahan? Hal min mazid? Nah, hal min mazid, ada tambahan? Nah, la yujad ya. Nah, ma fil mazid. La yujad al-mazid. Nah, Baik, ayuhal ikhwah, bila tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan atau yang dibahas, maka Anda cukupkan sampai di sini. Ana aktafi bihadzal qadar wa ana aqulu lakum jami'an jazakumullahu khairal jaza wa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini bermanfaat untuk diri kita dan insya Allah step by step akan menjadi tonggak awal atau tangga awal kita menuju bisa bahasa Arab insya Allah ta'ala. طيب نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. مع السلامة.